Ho financia. També evitem tot el procés d'intermediaris. En canvi, la banca amb finalitats ètiques, el que mira és si la finalitat del projecte a finançar també compleix uns determinats criteris ètics, bàsicament mediambientals, sostenibles i de tracte amb les persones. Clar, de fet, qui està transformant la societat no és la banca ètica, no? Qui està transformant la societat són tots els projectes que nosaltres estem finançant. In the midst of a global financial crisis, FIARE and Co-op 57 appear to be impervious to the crisis. Indeed, they are growing and are in good enough financial shape to provide loans for projects that respond to their ethical views. Ara la banca tradicional té problemes de liquiditat, no? I nosaltres, en canvi, tenim estalvi de sobres i tenim voluntat de finançar, no? Facing the housing crisis, some people are adopting new forms of urban living. Sostra Civic is an association that promotes housing cooperatives. Sostra Civic va començar així, és a dir, com un grup de gent que no li agradava ni els preus de l'habitatge, ni com et feien dissenyar l'habitatge, ni les formes d'accés. The cooperative has the ownership of the building, and its members can live in the premises indefinitely, paying an affordable rent. Entendre l'habitatge com un bé d'ús, no? com un valor que allò té un valor o té una possessió mentre es faci servir. This association collaborates with public administration, with associations, and with cooperatives, giving advice on projects of housing self-management, rehabilitation, urban farming, eco-villages, and sustainable energy. Can Carcas is a farm near Barcelona. Irene and Anna were looking for a farm where they could live. Joan was the owner of a farmhouse in the village of Franquesas del Valle, but did not have the money to pay for its rehabilitation. Volíem nosaltres intentar de restaurar-la una miqueta, però la cosa no estava massa clara, perquè costava molts diners i el que ens costava no haguéssim pogut cobrar de lloguer, no? And so Joan, Irene, and Anna made an agreement. The women would repair and maintain the farm, and Joan leased the property to them with a very low rent. Now the farm is home for Irene, Anna, Berta, Sergi, and Espi. They all work in the rehabilitation of the farm, sharing their skills. They used to recycle materials in their construction work. Hemos reciclado parquet, que tenemos un vecino, bueno, nos las da, y entonces vamos montando las habitaciones a medida que nos van llegando los trozos. Sempre pots anar compartint, aprenent i d'alguna manera enriquint-te, no? Amb tot el que l'entorn. I el fet de poder compartir íntimament amb un col·lectiu de gent, clar, això t'enriqueix, no? Perquè a vegades sembla que només podem tenir intimitat amb la parella. I ara, clar, quan passes per aquí la nit i veus llum a cada finestra, et fa molta il·lusió. Canamat is the home of Joan, Maxime, Nuria, and Marguerite. They have a contract with their landlord. They live in the farm, and in exchange share their harvest with the landlord. Bueno, es el típico contrato así histórico, digamos, en Cataluña, de alguien que tenía una tierra, una finca, y disponía nuevamente una familia que vivía a cambio de dar una parte de la producción y cuidar los terrenos y hacer una gestión del lugar. La idea es de intentar producir todo lo que tengo a casa. They also sell eggs and their homemade bread to make money to buy what they cannot produce themselves. Sí, para mí también es esencial convivir. La convivencia es un arte por descubrir. As everywhere else, urban orchards are growing throughout the metropolitan area of Barcelona. Some are communal orchards, others are vegetable gardens that people plant in their homes. There are over 20 communal farms and orchards in the city of Barcelona, most of them of recent creation. One of them is l'Hortet del Ferrat, located in the Ribera neighborhood. Y al principio era como que costaba muchísimo que la gente entendiera para què era eso. Està dintre d'un territori una mica conflictiu,
Yo he visto que cada vez están un poco más cuidadosos con el huerto. Jo vaig ser un dels que vaig pensar, bueno, doncs tu ho trenques, jo ho torno a fer, i a veure qui aguanta més. No sé, se habló de hacer actividades con los niños del barrio y vinieron como unos 60 niños en un día. The orchard of La Salle is at the town of Santa María de Polatodera. No buscamos un rendimiento alto, buscamos más quizás calidad, ¿no? Y donde se encuentran, no sé, los que tienen las mismas inquietudes, sobre todo en alimentación. No prima tant la producció, tot i que és important perquè estem en un hort, prima més el que és el sentiment aquest de grup, no? The communal orchard of the Universitat Autònoma de Barcelona is located in the university campus. No algú sap de tot, sinó tots sabem una miqueta i entre tots ens anem ajudant i anem fent perquè surti bé l'hort. Pierre has created an orchard in the terrace of his home in the Guenardo neighborhood. Està tot petitet, com podeu veure. Arribo en aquesta casa on tinc un espai tan gran, doncs penso, mira, aquí puc anar posant plantetes. Aquest sol és el que jo faig, això és el compost. Ho he anat aprenent sobre la marxa i amb l'observació i aplicant el sentit comú. Les que són més grans són les que quasi totes, de fet, les he trobat pels carrers de Barcelona. Tatanet is an association of shared childcare in the Sants neighborhood. A group of parents were in need to find a way to educate and take care of their toddlers. El Tatanet es un espai de crianza compartida. Tatanet es un conjunto de familias que en un momento dado buscaron una respuesta a la educación, digamos, que nos ofrecía el Estado, en este caso la Generalitat. Perquè creien una educació diferent, una educació lliure. Teníamos una idea y muchas ganas, y nos sentábamos en el parque y hablábamos de, y lo haremos así, y el menú, y los estatutos. They came together in this association to hire a professional educator and to provide care for the children 9 a.m. to 3 p.m. on a rotating basis. Las familias somos las protagonistas de la educación de nuestros hijos, no los cedemos para que lo eduquen terceros, sino que somos nosotros mismos. En el Tatanet todos somos padres primerizos, creo que sí, y todo eso de las necesidades de los niños nos vamos aprendiendo con ellos. Y sí que estamos acompañados por la visión de una educadora profesional, que es quien lleva un poco el peso pedagógico y marca un poco las pautas, pero siempre consensuado con las familias. They co-manage the association and jointly with the educator make collectively all decisions concerning daycare for every child. Mares de Dia is an association of 3 families in the town of Saint-Pierre de Villamajor. Their goal was to create a common space for the care of their young children. The 3 parents, we're a good mix because we have kind of the same notion and same ideas of how to do things and how the kids should be educated and how to solve conflicts between them. They reformed their houses to make room for a home kindergarten and hired a trusted educator from the same town. Bueno, jo soc l'educadora d'aquest grup, de 3 nens, i bueno, tampoc m'ho esperava perquè el ritme que seguim avui en dia no esperava ja trobar gent que busqués coses així, que tingués tantes ganes i tant de temps per dedicar. They are fully involved in the management of the childcare and exchange their views on how to educate the children. I que és simptomàtic que les famílies tinguin més confiança en coses que ja estiguin organitzades i que no parin a pensar què és el que succeeix, no? Que en el que ells mateixos poden fer. És simptomàtic, perquè això vol dir, bueno, no tens confiança en el que tu pots arribar a fer, no? The networks of knowledge exchange, the groups of self-learning, and the free universities propose new forms of sharing knowledge. Doncs a veure, el concepte d'universitat lliure neix a partir d'aquest problema que principalment trobem amb el món de l'educació, que és el fet de la mercantilització de l'educació. Pel fet aquest de voler aprendre per aprendre i ensenyar per ensenyar, doncs vam néixer la Universitat Lliure de Sants.
These new forms of learning are based on the notion that we all have knowledge and skills. Hi ha com el mite de la barrera, no? A vegades ets un enginyer, no? Doncs ja, tu ja d'art, no? Ja no tens ni un borrall perquè ets un enginyer i penses d'una manera en concret, no? I en canvi jo crec que potser hauria de ser més que tothom fos una mica més enginyer, no? Estic fent propaganda enginyeril, però... D'alguna manera és no a l'especialització, no? Perquè tots hem de saber una mica de tot i la vida hi ha tantes coses que són meravelloses, no? Que et quedis amb una només, no? Doncs acabes fent-la grisa, no? Aquella cosa. What we need is simply to share what we know, breaking the model of separation between experts and non-experts. No entiendo por qué la gente siempre está buscando expertos, porque yo creo que no necesitamos expertos. Steffi is making a photographic research of Barcelona's urban orchards. She shares her research work and publishes her photography under the license Creative Commons. Hasta ahora ha sido una investigación, un proyecto autogestionado por mí y por la gente que ha participado, y nunca el motivo ha sido ninguno de lucro ni nada, ¿no? She exposes her photographs in the same urban orchards that she depicts her artwork, and so, for one day, the orchard becomes an art gallery. La idea de la exposición era volver con las fotos de los huertos a los huertos. Many of these projects of new forms of living use the tools provided by the Internet email lists, blogs, webs, and the like. Free software is a fundamental tool in organizing the interaction on which projects are based. It is free of cost and is adaptable and reprogrammable, and so it fits to the specific needs of each project or network. El programari lliure és un tipus de programes d'ordinador que et donen 4 llibertats. La llibertat d'emprar el programa, la llibertat d'estudiar com està fet, la llibertat de modificar-lo, i a més tens la llibertat, la quarta llibertat és que tens la llibertat de redistribuir-lo. Hack labs are experiment laboratories where people meet to investigate and organize activities on free programs, telematic nets, and social projects related to technology. In these places, the space for knowledge is shared with workshops and activities. Barcelona Hackerspace works as a distribution of different spaces and places, growing, developing as a network according to the needs and motivation of the project. Hacker ethics and clan autonomy manage organically the different proposals. Recycled material, cyber centers, and workshops are set up in all free net. Locations are connected. Once a month, the synchronous hackathon, a simultaneous worldwide hacker meeting, is organized. Sigrid has been unemployed for 3 years. Now she lives at La Puda in Montserrat, where she is preparing a show of puppets with the puppets she makes herself. Hay una furgoneta Citroën por ahí y me encantaría utilizarla como medio de transporte, meter ahí todos los bichos, montar el teatrino, hacerlo en la calle y combinar todo. O sea, como ir haciendo un poco un carrusel ambulante. Puedes hacer cualquier cosa. O sea, de repente se le cae la noche encima. Teatro Visas is a theater group, Theater of the Oppressed. It has 15 members and no director. They all work as a group. Que crec que vivim en una societat, no, que potencia molt el llenguatge verbal, no? I en canvi el tema emocional del cos no és algo que es treballi des de petits, no, a l'educació. They learn their performing skills by sharing what they know. They rotate in the task of coordination and co-manage their resources. El públic és molt important a les nostres peces perquè no és un públic passiu, sinó que és un públic totalment actiu on s'anomena espectactor o espectactriu. Aquesta peça de Teatro Foro té com unes característiques, però una d'elles és que sempre acaba malament, sempre acaba amb crisis.
Nosaltres a Teatre Oprimit la crisi li diem crisi xina perquè en xino crisi significa perill i oportunitat. They see their theater of the oppressed as an art performance at the service of social transformation. O sigui, si no acabés malament, no hi hauria interès en canviar la situació.